Assalamualaikum everyone, welcome to day 5 of our DIY Ikea Kitchen Cabinet Extension. Kalau korang miss my day 1 till day 4 video, saya share the links to the videos in my descriptions below. Hari ini saya akan pasang the last filler piece dekat atas the tall unit salik kiri our kitchen dan saya akan tunjuk cara saya pasang pintu Ikea Lerhyttan guna Hinge Ikea dan non-Ikea Hinge juga. Ada one last filler piece yang saya kena pasang alik atas the cabinet, which is this part right here. Kecil je gap dia dan mujurnya saiz dia besar sikit dari this Lerhyttan trim piece. Dulu this piece memang pakai dekat this side pun, tapi dulu ada the blocks on the left and right. Jadi sekarang dia tak cukup panjang untuk cover dari one cover panel to the other. Saya add on whatever length untuk cukupkan guna leftover trim piece dari alik kanan of the old kitchen design. This is the end result lepas saya dah apply some wood glue, clamp down, apply some wood filler dan the matte black polycrilic. The seam tak nampak obvious sangat. Lepas dah install, tak nampak langsung seam tu dekat mana. Cara saya install sama macam saya install the rest. Boleh tengok my day 4 video kalau nak tengok the step by step macam mana saya install the filler pieces. Now, saya akan install all of the doors onto the cabinet frame. Saya suka leave the door dalam kotak je untuk protect the door dari accidentally tercalak on anything. Bila saya godak-godak kotak excess supplies dari the last time kami buat the dining room, saya terjumpa 4 set Hinge Ikea 110 degrees Utrusta. Jadi today, saya boleh share juga macam mana nak pasang pintu kitchen cabinet Ikea pakai hinge dari Ikea. First step, saya akan pasang the hinge part yang kena install dekat pintu ni dulu. Saya suka pasang this part dengan mallet. Insert that part into the pre-made holes dalam the door. Lepas tu, saya ketuk the flap shut dengan the mallet. Now, the hardware dah locked onto the door and now boleh repeat for the other one. These hinges harga RM35 untuk 2 pasang. Dia dah ada built-in soft close juga. Kalau korang tak tahu, IKEA punya hinges ni brand Bloom, one of the most reputable kitchen hardware brand available in the market. Sekarang, saya akan pasang the hinge part yang untuk the cabinet frame pula. Make sure the arrow on the hinge tu is pointing out. Insert masuk dalam the pre-drilled holes dalam the cabinet frame juga. Lepas tu, boleh screw in sampai the screw dah benam. And now repeat for the top part juga. Sekarang, saya akan install the door onto the frame. Basically, kena slide on the door hardware tu dari depan dan push to the back sampai dengar the mechanism click. And that's it. Cepat je kalau pakai these hinges dari IKEA, tapi kami nak jimat a few $100, jadi for the rest, saya pakai normal hinges yang saya beli dari Shopee. Lubang yang ada dekat the door tak line up dengan the ones yang dekat the hinge, jadi saya kena isi dulu so that kita boleh screw in the hinge nanti. Letak some wood glue dulu, lepas tu saya insert dowel yang sama saiz dengan lubang tu. Lepas tu saya guna my oscillating multi-tool untuk remove the excess. Kalau korang tak ada this tool, boleh potong the dowel siap-siap to the right height sebelum pasang. Kalau this cut tak kemas pun tak apa, sebab the hinge akan cover it nanti. Saya make sure the hinge tu straight, kemudian saya screw it in. Mujurlah the first column of holes dekat the hinge ni selari dengan the first columns of holes dekat the cabinet frame. Jadi saya tarik sikit the lines dari bawah ke atas dengan pensel. Lepas tu saya guna some popsicle sticks sebagai spacers untuk pastikan the gap antara the cover panel dengan the door tu sama dengan the door right next to it. Saya letak the door atas the spacers, lepas tu saya line up the first column of holes on the hinge dengan my pencil marks tadi. Saya tanda the location dengan a center punch tool dan install the hinge onto the cabinet frame pakai screws. Saya buat satu untuk the bottom hinge first, lepas tu saya buat one untuk the top hinge pula. Next, boleh check if alignment semua okay. Bila pakai the normal hinges macam ni, the spacers ni sangatlah penting sebab the hinge ni tak boleh control atas bawah, melainkan kita tukar the screw punya positions. Jadi, kalau dah salah lokasi screw hole, jadi leceh sikit nak fix. Tapi, dekat this hinge boleh ubah kalau nak pintu kabinet jauh atau dekat dari the cabinet atau nak move it ke kiri atau kanan.
Kalau dekat Hinge Utrusta 110 degrees IKEA, kita boleh control semua including atas bawah after installation. So you see here, alignment untuk pintu ni lari sikit sebab hinge tu saya install terlalu rendah. Ada some wiggle room dekat the hinge ni sebab ada lubang oval yang ini. Jadi masih boleh gerak the hinge atas bawah selagi lokasi skru tu tak block. Once saya dah naikkan the hinge dan tambah a few more screws untuk make sure hinge tu dah tak boleh bergerak, the door is perfectly aligned now. So, saya adjust juga these two parts on the hinges untuk make sure alignment pintu tu level dan straight. Now, saya akan pasang all the bracket covers dekat dalam the cabinet frames juga. Perlu lock the cabinet frame onto the railing pakai this plastic locking mechanism. Insert dan rotate counterclockwise sampai it locks into the railing. Sekarang dah boleh slide on the bracket cover. Untuk these cabinets here, kami pasang dan secure them onto the tall cabinet sahaja instead of a railing. Jadi, tak perlu pakai the locking mechanism dan terus sarung the cover sahaja. And that's all yang saya buat on day 5. Sepatutnya saya nak buat juga the last detailing part untuk the crown molding dekat tengah-tengah ni. Tapi kayu yang saya order tu tak sampai-sampai. Jadi stay tuned for day 6 dan hopefully my full reveal of our DIY kitchen cabinet extension. Jangan lupa untuk subscribe to my channel for more updates. Untuk my supply list, saya share down below in my description. Thanks for watching everyone. See you on day 6.